अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट each of the following as a trigonometric function of a single angle। इसमें हमें करना क्या है, फॉर्मूलाज यूज करने हैं। सो द पार्टी इज sin 37 cos 22 plus cos 37 sin 22। सो 37 22 37 22, इसके हिसाब से हमारे पास दो एंगल्स हैं। लेट द फर्स्ट वन बी अल्फा एंड द अदर वन बी बीटा। इसको अगर हम अल्फा बीटा के फॉर्म में लिखें तो दिस बिकम्स साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। Sine, cos, sine. This is the formula of sine of angles A and B। दरमियान में एंगल साइन प्लस का है, दैट इज वाई इनके दरमियान में प्लस आएगा। दिस इज द फार्मूला ऑफ साइन अल्फा प्लस बीटा। एंड हेयर हमारे पास साइन में पहला एंगल है 37 एंड द सेकेंड एंगल इज 22। साइन 37 प्लस 22 इक्वल्स टू साइन 59 डिग्री। सो व्हाट वी डिड इज साइन कॉस साइन। तो ये फार्मूला है साइन ऑफ एंगल्स का, और दरमियान में साइन प्लस है, सो द एंगल्स आर बीइंग एडेड। इसका पार्ट बी है cos 83 cos 53 प्लस sin 83 sin 53। cos sin। This is the formula of cos of angles 83 and 53। cos के अंदर दरमियान में साइन प्लस है तो यहाँ पे ऑपोजिट साइन माइनस आएगा। So this is equal to cos 83 minus 53, that is equals to cos 30 degree। पार्ट सी है हमारे पास cos 19 cos 5 minus sin 19 sin 5। cos 19 degree cos 5 degree minus sin 19 degree sin 5 degree। Once again cos sin sin, so this is the formula of cos of angles 19 and 5। दरमियान में साइन माइनस है तो यहाँ पे प्लस आएगा, equals to cos 24 degree sin 40 degree cos 15 degree minus cos 40 degree sin 15 degree। Once again sin cos sin, this is the formula of sin of 40 and 15। दरमियान में एंगल माइनस है तो सेम माइनस, जब cos होता है तो उसमें एंगल ऑपोजिट होता है, साइन ऑपोजिट होता है एंगल्स के दरमियान में, और जब साइन होता है तो एंगल्स के दरमियान में this operation is the same। So this is equal to sin 40 minus 15, that is 25 degree। पार्ट 5 है हमारे पास tan 20 degree plus tan 32 degree divided by 1 minus tan 20 degree tan 32 degree। यहाँ पे अगर हम देखें ये है tan का फार्मूला, tan of angles 20 and 32। जो साइन न्यूमरेटर में होता है सेम साइन इनका होता है, सो दिस इज इक्वल टू tan 20 plus 32 is 52 degree। Part 6 is tan 35 degree minus tan 12 degree divided by 1 plus tan 35 degree tan 12 degree। Once again यहाँ पे सारे tan है, so this is the formula of tan of angles, tangent of angles 35 and 12। न्यूमरेटर में साइन माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस आएगा, equals to tan 35 minus 12, that is equal to 23 degree। That's it for today। Let's meet in the next video। Allah Hafiz।